एटा थिला हमर कोलकाता टूर आमे नेक्स्ट वीक जाइथिलु बुलियाको एठी टूटूरो पुपुर गाड़ी रे बुलुचंती एठू हमर स्टार्ट हला आमे रात्रि रे ही जाइथिलु सकाळे पहुंच जाइथिलु बाय कार एठी गोटे बड़ फैक्ट्री रे थिला बाकी को फैक्ट्री हमको जाना नहीं किंतु धुआं एमती बढ़िया भागरे जाउथिला तीनटा पूरा लाइन रे पूरा आकाश रे मिसी जाउथिला पूरा देखंत पूरा फॉग टाइप रो देखा जाउची किंतु एटा धुआं ये रो उठिकी आकाश रे एमती हो जाइची एबे हमें चललो ए पूरा कोलकाता पाखा पाखी हे गलाणु गाड़ी हमर चलची से धुआंटा हमें देखि देखि ही जाउछ बढ़िया लागुथिला देखिया को बढ़िया लागुथिला बढ़िया वगैरह तीनटा रे पूरा सोर रे उठिथिला बढ़िया देखा जाउथिला एठी भी सेटा पूरा आकाश रे मिसी जाइची एबे हमें चललो हम गाड़ी भी चलला एठी हम कोठी रहि नथिलु पूरा सकाळ हे जाइथिला पूरा सकाळ को जाई के रहिथिलु गोटे केते बाट पूरा गाड़ी रे बसी 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 पूरा गोड़ा हाथ पेन पूरा बाट जे बाट खाली गाड़ी मटर जाउची ये हमर ए धुआं उठियाटा जमा सरू ही नथिला हमर कोलकाता पाखा पाखी हे गलाणु आउरी भी फिर भी बहुत बाट अछि एठी हमें गाड़ी रखिथिलु गोटे साउथ इंडियन होटल रे एठी बढ़िया खाइबा देथिला पूरी आलुदम टा बहुत भलो थिला एठी पुपु खाउची सैंडविच एठी मु मगैथिली पूरी आ आलुदम पूरा मस्त थिला सबुठु टेस्ट थिला पूरी आ आलुदम लुक जेमती टेस्ट भी सेमती आ ढोकला भी भलो थिला टिके जस्ट ढोकला टिके ये थिला नल ढोकला भी भलो थिला पूरी आलुदम टा सबुठु बेस्ट थिला तापर थिला सैंडविच तापर थिला ढोकला एठी हमें खाइलु एठी से ढोकला आनी के आसला एठी हमें खाई पी की चललु आउ गाड़ी कोट रखलुनु पूरा चललु एबे देखंतु कोलकाता ये रे हे गलानु एबे जाउछु एठी से ब्रिज टे एठी गोटे अपार्टमेंट अछि देखंतु बाट पूरा ए अपार्टमेंट रु से आरा अपार्टमेंट को बाट एंदी मझिर गोटे हेची बढ़िया लागुथिला देखिया को तो बढ़िया लागुथिला ता ता भितरी जे मन रहउथिबा और मस्त लागुथिबा एटा थिला कोलकाता रो साइंस पार्क पूरा भलो पार्क हेची पूरा पानी जे गोटे पूरा गाड़िया भलिया अछि पूरा पानी पूरा फुल त कर चारियाडे अपार्टमेंट गुडाक अछि एटा नडिया गच्छ पूरा ता कर चारियाडे पूरा पानी ता भितरटा पूरा पानी एठी गोटे मस्जिद पूरा दूर रे बढ़िया देखा जाउथला नजारा पूरा मस्त ला एटा थिला से ब्रिज टा न्यू टाउन को जीवा गोटे सेपटा आसे गोटे बड़ ब्रिज पूरा त बहुत ट्रैफिक माने बहुत थाए कोलकाता ट्रैफिक पूरा बहुत एटा हला निको पार्क कोलकाता रा पूरा बड़टे भलटे भी निको पार्क टा बड़टे आ एबे चललो हमें जाउचु न्यू टाउन एठी हला निको पार्क देकी क्रॉस करके जाउछु हम गाड़ी चलची खाली रोड वर्षा जे प्रबल एबरा वर्षा है कि पानी पूरा छिटकु थाए पूरा मस्त मौसम पूरा सुहाना है बढ़िया लागुथिला ठंडा ठंडा जे गाड़ी चलाउथो ताकू ही कष्ट आमे खाली बसी के हमको कष्ट खाली गच्छ रोड रो जस्ट कर रे जो बाईपास थाए से एतरे सब गच्छ गुडा को बढ़िया देखा जाउथला पूरा ग्रीनरी पूरा मस्त थिला एटा कोन ओटे थिला कोठार जागा देखि चलथलु एठी गोटे मार्केट जाइथलु सेठी गोटे पड़िथिला मेला न्यू टाउन रे एटा हला एटा सब जो काठर ता ऊपर कलर देकी प्रिंट करे दैचंती सेटा बहुत माने रेट कहउतले गोटा 600 700 कहउतले भलो थिला काठर या काठटा पछपटटा प्लेन थिला ऊपर खाली प्रिंट हेतिला
ସେଇଥିରେ ବି ସେମାନେ ଅଧିକ ରେଟ୍ କହୁଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଠର ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି। ମେଳା ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି ପଡ଼େ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କାଠକୁ ଇଏଗୁଡ଼ା ଧରିକି ଖାଲି ଫଟୋ ଆଉ କାଠର ସବୁ କାଠର ଉଡ଼ର। ଆଉ ଏଠି ହେଲା କୁର୍ତ୍ତି, କଟନର ସବୁ କୁର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଯାହା ବି ନେବ କଟନର କୁର୍ତ୍ତି 600 700 800 ଏମିତି ଡାକୁଥିଲେ। ରେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ 700 800 ଥିଲା। ଏ ରେଡ୍ ଆଉ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ରେଡ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତ ନୁହଁ, ଗ୍ରେ ଟାଇପ୍ର ମାଟିଆ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ଟା, ନହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଯାହା ଖୋଜିବ ମିଳିଯିବ। ସିଏର ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଲଙ୍ଗ କୁର୍ତ୍ତି। ଏଇଠି ଥିବା ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ। ସାଇଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସାଇଜ୍ ସବୁ ସାଇଜ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। XXL ଠାରୁ 4XL ଯାଏଁ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି ରେଡ୍ କଲର୍। ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖିବେ ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି, ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ଟେ, ଏଇଟା ରେଡ୍ଟେ, ଏଇଟା ବି ରେଡ୍। ଏଇଟା ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି, ଜିନ୍ସ ହରିକା ଉପରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି, କୁର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବହୁତ ରେଟ୍ ବି କହୁଥିଲେ, ରେଟ୍ ଜମା କାଟୁ ବି ନଥିଲେ। ଏଇଟା ପଶାପାଲି, ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଲୁଗା ଭଳି, ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ନହେଲେ ଲୁଗା। ଏଇ ଖେଳଣା ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ବହୁତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠି ହେଲା କପ୍, ସେ ଯେଉଁ କଲର୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେଟିଲ୍ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ। ଏଇଟା ସବୁ ଥିଲା କାଠର ସବୁ ବେଲଣା ପେଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ବାଉଁଶର। ଆଉ ଏଠି ଥିଲା ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ। ଏଠୁ ଆମେ 2ଟା କଣ୍ଢେଇ ଆଣିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପୁପୁଲ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଡୁଡଲ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ହାତୀ ଆଣିଥିଲୁ। ତ ଏଠି ଇଏ ହେଲା ସବୁ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ମାଳି ଟାଇପ୍ର ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ସେ ଯେଉଁ କଉଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍। ଏ ବି କୁର୍ତ୍ତି ଲାଇନ୍ ବି ବହୁତ ଥିଲା, କୁର୍ତ୍ତି ବାଲା ବହୁତ ବସିଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ସେ ମାଳି, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି, ଲଙ୍ଗ କୁର୍ତ୍ତି, ଲଙ୍ଗ ମାନେ ହାଫ୍ ତଳ ଯାଏଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ଥିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁନି ଥିଲା, ଏଇ ଚୁନିଟାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ 2600 ଟଙ୍କା। ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଯିବ ଗୋଟେ, ସେ କହୁଥିଲେ 2600 ଟଙ୍କା। ଖାଲି ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀର ଗୋଟେ ସୂତାର କାମ ହେଇଛି, ସେ କହିଲେ 2600 କେତେ ଟଙ୍କା। ଏଠି ବି ସେଇ କୁର୍ତ୍ତି ହରିକା, ଖାଲି ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି, ଲଙ୍ଗ କୁର୍ତ୍ତି ଏମିତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଘଣ୍ଟି ଟାଇପ୍ର, ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ଭଳି ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗନ୍ତି ଘରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଘଣ୍ଟି, 500ର ସବୁ ଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା କାଠର, ସବୁ କାଠର ପାନିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଥିଲା କାଠର। ଏଠି ବି ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କାଠର ଗୁଡ଼ାକ। ଏଠି ବି କୁର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଏଠି ବି ସେ ଯେଉଁ ମାଳି ଆଉ ବେକରେ ମ୍ୟାଚିଂ କରି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନେକଲେସ୍ ଟାଇପ୍ର ମାଳି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ଆଉ କୁର୍ତ୍ତି ରଖୁଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ମଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଠି ଆମର ଡୁଡୁଲ ଚାଲିଛି, ଠିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ସ୍ନୋ ଇଏଟା ଡର ଲାଗୁଛି, କଣ୍ଢେଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସବୁ ବେକର ନେକଲେସ୍, ମାଳି ଠାରୁ ସବୁ ଥିଲା ଏଠି। ଏଇଟା ସେ ମଲ୍ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ମଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲା, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଥିଲା ଚୁଡ଼ି, ଏଇଟା ଥିଲା ସବୁ ଫିଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ, ବଡ଼ଠାରୁ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର, ସେ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳର ସବୁର ଥିଲା। ଏଠି ଟୁଟୁଲର ପୁପୁଲର ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ଚଲାଉଛି, ସେ ଖାଲି ମୋଡ଼ି ପକାଉଛି।
সমস্যার জন্য